अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी खैर और आफियत में रखे। आज एक नए सबक के साथ आपकी इस्लामियत टीचर आपके सामने। तो बच्चों, आज जो हमारे सबक का उन्वान है वो है ज़कात। तो चलिए अपने सबक को शुरू करते हैं। ज़कात असल में है क्या? ज़कात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी पाक होना, बढ़ना या नशोनुमा पाना है। शरीयत यानी कि इस्लाम की रूह से इससे मुराद वो माल है जो किसी भी इंसान के पास मौजूद होता है और गुरबा को यानी कि गरीब लोगों को, मसाकीन लोगों को, ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को दिया जाता है। और ये माल की इबादत है कि हम अपने माल में से दूसरों को या गरीब लोगों को एक अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक उन्हें हिस्सा देते हैं। इस वजह से इसे माली इबादत कहा जाता है। और ये कौन कौन लोग जो हैं वो ज़कात दे सकते हैं? हर आकिल लोग, बालिग लोग और साहिब निसाब, यानी कि अल्लाह ताला ने जिन्हें अक्ल दी हो, जो जवान हो और जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा हो। नसाब ज़कात। नसाब ज़कात का मतलब है कि किन किन चीज़ों पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है और कितनी मिक़दार में फ़र्ज़ है। जिन मालों पर ज़कात फ़र्ज़ है उसमें शरीयत ने यानी कि इस्लाम ने एक हद जो है, एक मिक़दार जो है वो फ़िक्स कर दी है कि अगर इतनी मिक़दार में किसी के पास कोई चीज़ मौजूद होती है तो उस पे ज़कात फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ में माफ़ी नहीं है। इस चीज़ को कहते हैं नसाब ज़कात, यानी कि किन किन चीज़ों पे हम लोग ज़कात देते हैं। अब आते हैं नसाब से मुराद क्या है। नसाब से मुराद जिस इंसान के पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या उसी के बराबर, यानी कि उसी मालियत के बराबर उसके पास नकद रकम है या तिजारती सामान है, यानी कि वो बिजनेस करता हो जो 1 साल तक उसकी मलकियत में रहे। मलकियत में उसके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, मीन सोना, चांदी या फिर उसी मालियत के बराबर रकम, तो उस पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। मसारफ़ ज़कात में ये है कि ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन से लोग हैं। कुरान मजीद में इनकी जो तादाद बताई है उसके मुताबिक ज़कात जिन लोगों को दी जा सकती है वो 8 तरह के लोग हैं। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले फ़ुकरा। फ़ुकरा फ़कीर की जमा, फ़कीर लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद है आमलीन। आमलीन कौन होते हैं? जो ज़कात के महकमे के मुलाज़मीन होते हैं, आप उन्हें ज़कात दे सकते हैं। मसाकीन, मसाकीन में भी गरीब लोग आ जाएंगे। तालीफ़ कल्ब, इसका मतलब है नो मुस्लिम। नो मुस्लिम कौन होता है? जिसने नया नया इस्लाम कबूल किया हो, जिसे इस्लाम कबूल किए हुए थोड़ा अरसा हुआ हो, आप उसे भी ज़कात दे सकते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रज़ा के लिए। कर्ज़दार, अगर किसी पे कर्ज़ा है और वो कर्ज़ अदा नहीं कर सकता तो आप उसे भी ज़कात दे सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। रकाब। रकाब कौन होता है? कैदी लोगों को रकाब कहते हैं। आप कैदियों को रिहा करने के लिए भी ज़कात की रकम दे सकते हैं, इसी तरह मुसाफिर को भी। ज़कात की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, यानी कि कुरान में ज़कात के बारे में क्या फरमाया गया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। आप लोगों को ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हो जाएगा कि कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे नमाज कायम करने का हुक्म दिया है तो साथ ज़कात का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये तो था अल्लाह ताला का इरशाद। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में क्या इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते अल्लाह ताला ने उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर दी है। देखिए बेटे, ज़कात फ़र्ज़ है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना मालो असबाब दिया है, सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, माल की शक्ल में,
تو آپ لوگوں پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، ایک سال میں آپ لوگوں نے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں اس کی مقدار کتنی ہے، یہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر آپ نہیں دیتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بنیں گے، اور پھر ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اب زکوٰۃ دینے سے معاشرے کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، اگر ہم لوگ امیر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے ایک مقرر کردہ مقدار کے مطابق زکوٰۃ لوگوں کو دیتے ہیں، مستحق لوگوں کو دیتے ہیں، جس میں ابھی ہم لوگوں نے دیکھا بھی کہ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کو آپ نے ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہو جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت بھی رہتی ہے، اور وہ مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے زیادہ فوائد ہمارے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں معاشی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ مین کہ معاشی استحکام سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے، اگر امیر غریبوں کو دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی معاشرے میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ظاہر غریب نہیں ہوگا، اسے بھی 2 وقت کی روٹی میسر ہوگی، تو اس طرح سے آٹومیٹک جو ہے وہ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، بھوک ختم ہو جائے گی یا اس میں کمی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کا جو معاشرے کے چند افراد کے ہاتھوں میں جو دولت ہوتی ہے، جو مال ہوتا ہے، وہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے معاشرے میں امیروں سے غریبوں میں جب جاتا ہے تو وہ پھر چند افراد تک جو ہے وہ نہیں رہتا، بلکہ باقی لوگوں کے ہاتھوں میں بھی جاتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں خوشحالی بھی آتی ہے، معاشی استحکام پیدا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہیں وہ فوائد جو ہیں وہ زکوٰۃ کے حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس طرح ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت ساری خرابیاں جو ہیں، بہت ساری کمیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا بچوں، آپ نے لیسن کو سنا سمجھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے ذہنی آزمائش ہے۔ ذہنی آزمائش MCQs کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، فل ان دی بلینکس کی شکل میں آپ کے سامنے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اس ذہنی آزمائش کو ویڈیو لیکچر کے تھرو اور اپنے چیپٹر کے پیجز کے تھرو اچھی طرح سے سمجھ کے سبق کو، اور اس کے بعد اس کو حل کرنا ہے، یہ ہے۔ اور ساتھ یہ دوسرا پیج بھی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے ہوم ورک کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وقت پہ مکمل کریں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کرونا کی وبا سے، کرونا کے مرض سے، پوری عالم انسانیت کو، پوری دنیا کو اس وبا سے نجات دے، اس دنیا کی رونقیں پھر لوٹ آئیں، ہمارے اسکول کی رونقیں لوٹ آئیں، ہماری یہ آزمائش کی گھڑی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ آسانی میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ خیال رکھیے گا اپنا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔